Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك واجعلنا من خير الناس ممن تعلم القرآن الكريم وعلمه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Allah telah karuniakan kepada kita semua begitu banyak nikmat. Begitu banyak yang Allah hadirkan kepada kita, baik itu nikmat ataupun bukan nikmat. Kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah. Bukti kita, penghambaan kita kepada Allah. Sandaran kita hanya kepada Allah. Hal kejadian yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah karena Allah. Kita diuji dengan ujian supaya kita untuk bersabar. Kita diberi nikmat supaya kita untuk selalu bersyukur. Itulah tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur. Tidak lupa kita ucapkan salawat, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Baik, kita sama-sama ucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya talqin dahulu ayat 33 insyaallah sampai 38. Dibuka mic ya, semua bareng-bareng ikuti saya ya. 34 Ustazah ya? Tadi. Anda bilang 30, 34. Bukan 34 ya. 36. 34 sampai 38 ya, insyaallah. Baik. Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar. Silakan. Inna arsalna alaihim hasiban illa alaihim hasiban najjaynahum bisahar. Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man kadzalika najzi man syakar. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Walaqad anzarhum batshatana fatamaru bin nuzur. Walaqad anzarhum batshatana fatamaru bin nuzur. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر.
A'yunahum Ustazah. Hmm? Ayunahum. A'yunahum. Ayunahum. Tadi saya ayunahum ya. Ya. Oke, dibaca ulang ya. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. عذاب ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. Ya Allah, barakallah fikunna. Masya Allah. Bagus ya, tinggal diperhatikan. Di sini ada inna. Untuk nun tasydid, saya berharap untuk ditunaikan akmal matakunnya dengan sempurna ya. Jangan buru-buru. Kalau misal nafas tidak kuat antara nafas dengan tajwid, maka kita utamakan tajwidnya ya. Jadi boleh berhenti misalnya di akhir kata ya, jangan di tengah kata. Boleh di tempat manapun boleh berhenti. Jika memang itu terpaksa harus berhenti. Dan kita bisa mengira-ira. Kira-kira saya sampai ke sini nih kuatnya nih. Nah, itu persiapan untuk berhenti gitu ya. Jadi utamakan tajwid, antara nafas dan tajwid. Kemudian diperhatikan untuk sifatul huruf, terutama huruf-huruf yang bersukun ya. Arsalna sama-sama dia bainiyah, tunaikan bainiyahnya dengan sempurna. Kemudian alaihim hasiba, tuh him hasiba ditunaikan bainiyahnya. Kaidahnya adalah mengalir saja ya, untuk membaca Al-Qur'an itu mengalir dan dorongan suara dan nafas. Ya. Itu kira-kira. Kemudian bedakan antara huruf tebal dan tipis. Perhatikan. Luto ya, bukan luto. Hati-hati mana yang tipis, mana yang tebal. Kemudian tadi ini di kata batosha, jangan sampai baltosha ya. Hum batosha tanah gitu ya. Jadi berhati-hati untuk membedakan huruf tipis tebalnya. Oke, silakan yang pertama mau baca, silakan. Saya udah mau jemput Ustazah, udah jam segini. Tinda aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Silakan, Tinda, kalau mau baca dulu. Mana ya saja ya? Hah? Hmm. Ana mau tindak? Oh, Umi mau duluan. Enggak sih, Ana santai. Enggak, cuma nomornya kan dikasih nomor 2, jadi Ana ngantri. Terserah, Fadel. Mana tadi soalnya tukeran nomor saya sama Umi kan. Nah, Mau bimbingan Ustazah? Ya, silakan. Sama-sama kita belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf ainnya a'udzubillah. Kurang 2 harokatnya. A'udzu, dijelaskan huruf ain. Tekan kabel tenggorokan. Kemudian zu ditipis ya, huruf tipis. Huruf ain, huruf dal ditipiskan. Sempurna istifal infitahnya. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojim, ro-nya jatuh duluan, hati-hati ditahan. Ada tasdid ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojim nih ya, ada tamtib di situ, hati-hati. Nirro, langsung coba ke ro-nya. Nirrojim. Nirrojim. Nir, bukan nir. Ada ayunan di situ. Nggak perlu ayun. Langsung ke ro. Nirrojim. Nirrojim.
Rajim. Masih ya. Untuk nirrojim menurut tasdid, hati-hati. Yuk, sempurnakan satu kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ya, nirrojim. A'udhu. Dua harokatnya masih berkurang sedikit. Oke, belum mantap dua harokatnya ya. Oke, lanjut. Inna arsalna alaihim hasiba. 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 Mm-mm. Alaihim hasiban illa alalu. Illa. Ditipiskan lamnya. Illa alalu. Alaihim hasiban illa alalu. Lalu sama berapa di jam? ar-rajim sama ya. Mad alif sukun sama dengan bismillahirrahmanirrahim disamakan. Kemudian di alaihim hasiban, hati-hati huruf sodnya masih terbaca sin. Yuk. Alaihim hasiban illa alalu. Iya. Najainahum bisahar. Bisa har. Rohnya jangan buru-buru dilepas. Ada tawasud ya. Oh, enggak. Najainahum bisahar. Bisa har. Oke, lanjut. Ni'matam min indina. Dikasih tawasud huruf ain. Min indina. Min indina. Iya, sekali lagi yuk. Ni'matam. Ni'matam min indina. Ni'matam min indina sama. Jadi kembali lagi. Coba sekali lagi. Indina. Min indina. Ni'matam min indina. Perlu konsisten ya di huruf ain. Ain Bainahnya. Min indina. Di awal kata berarti ya. Memang biasanya di awal-awal kata itu perlu perhatian khusus ya. Lanjut. Kadzalika najzi man syakar. Sinya bagus, hanya saja vokal fathahnya dijelaskan. Man syakar. Kadzalika najzi man syakar. Man syakar. Man syakar. Ya, enggak sya. Man syakar. Dorong. Man syakar. Syakar. Oke, lanjut. Walaqad anzarahum. Walaqad anzarahum batashatana fatamarau bin nuzur. Perhatikan di hum batasyatana. Oh, setan. Hum batashatana. Batasyanya didorong. Oh. Hum batashatana. Sekali lagi coba. Di belakang ada yang lagi pasang mic gede-gede jadi kedengeran apa sih. Hum batashatana. Dari awal ya. Walaqad. Baik situ. Walaqad anzarahum batashatana fatamarau bin nuzur. Ra. Fatamarau bin nuzur. Fatamarau bin nuzur. 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 Bin nuzur. Bin nuzur. Nuzur. Hati-hati zalnya sedikit menebal. Oke, lanjut aja PR-nya itu tadi ya. Ada berapa poinnya? 3 poin yang ini. Lanjut.
ولقد راودوه عن ضيفه. Astagfirullah. huruf Panjang. ain. An dhaifihi. Iya, kok jadi saya. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Diberikan di huruf ain, masih di awal kata huruf ain ya. Masih belum dapat tuh. Waduhu, di kata walaqad rawaduhu an dhaifihi, kemudian itu ikhfanya ikhfa mufakhamah, ditebalkan maksimal ya, tebalnya maksimal. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum. ولقد راودوه عن ضيفه. Rawaduhu langsung. Oh, Rawaduhu an dhaifihi. iya. Punya saya kepanjangan jadinya saya ke bawah ya. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. Satu masna, perhatikan. Ayunahum, kasih tawasud bainnya. فطمسنا Fatomasna. فطمسنا Fatomasna. فطمسنا فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Fadhuqu azabi wa nudhur. Fadhuqu. فذوقوا عذابي ونذر. Fadhu. فذو Iya, fadhuqu azabi. فذوقوا عذابي ونذر. Oke, Masya Allah. Lanjut. ولقد صحبهم Sobbahahum. ولقد ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. Mustaqir, enggak. Diberikan di sobbah. Nggak perlu ditebelin ya Ustazah. Jadi kafa juga Huruf H nggak terlalu dengan H naik. dibedakan. Coba perhatikan. Astagfirullah. Huruf H dengan H bedakan. Bukan sobbahahum. Sobbahahum. Iya, tadi kok nggak mau ke belakang Ustazahnya. Ya. Coba. Sobbahahum. Bu, ditahan di situ ya. Ikhfa Syafari. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. Bukratan azabum mustaqir. بكرة عذاب مستقر. مستقر. Ada nabar ya? Oh, begitu Karena aja. roknya. Kita coba dari awal boleh Ustaz? ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. Azabum mustaqir. Selaraskan. عذاب مستقر. Jadi jangan sampai berubah ya. Untuk kecepatannya dan lain-lainnya. Selarasnya ya. Yang harus ditahan, kadar tahannya samakan dengan sebelumnya. Panjang pendek juga harus dikonsistenkan. Masya Allah. Poin-poinnya adalah di huruf ain ya, terutama di awal. Tadi tawasudnya masih belum juga ya Luz? Ya, tawasudnya ya difokuskan lagi. Kemudian di huruf H-nya ya. H dengan H ya, H dengan H dibedakan. Kemudian tadi apa tuh? Fa ya Ustazah. Fa-nya suka hilang ya? Fa. Fa. Fa, insya Allah bisa ini ya, bisa dikonsistenkan lagi, insya Allah. Barakallahu fi, jazakillahu khairan. Juga dibuka di ayat 34 ya.
Ustazah, inna ini berarti bukan hamzah wasal atau bukan hamzah qat'i ini bukan ya? Hamzah biasa ya? Itu ada hamzah qat'in dulu, hamzah qat'in. Kalau hamzah qat'i maksudnya apa Ustazah biasanya? Hamzah qata' ya, atau hamzah qata' bisa dibilang hamzah qata'. Hamzah qata' di awal berada di bawah huruf alif. Tahta harfu alif lianna maftuhah. Lianna maksurah ya, lianna maksurah. Coba. Hamzah qat'i harfu alif li'anna maksurah. Tahta harfu alif. Tahta harfu alif. Oh, hatta harfu alif Tahta itu di bawah. Oh, tahta. Hamzah qat'i tahta harfu alif. Hamzah qat'i tahta harfu alif li'anna Li'anna maqsurah. maksurah. Oke, lanjut. Kemudian nun musyaddadatain wa martabagunna akmal mattaqun. Musaddadah aja. Nun musaddadah. Oh, baik. Nun musyaddadah wa martabagunna akmal mattaqun. Kemudian hamzah sebelum Matobi'i harakatan. matobi'i harakatan iza tabit Sabit. waslan Tabit waqfan. La waslan. oh iya kalau ini nggak boleh, kalau ini jadinya masuk ke mat jais saja. Harakatan sabit sabit waqfan la waslan ya saja berarti ya. Kita waslan. Iza waslan mat ini berarti inna itu satu kata ya, berarti beda kata berarti mad jais munfasil Ustaz. Mad jais munfasil. Mad jais munfasil arba'a au khamsah harakah ya Ustaz. Arba'a au khamsah harakah, kemudian langsung ke hamzah qat'i lagi Ustaz. Hamzah qat'i Hamzah ala harfu alif. ala harfu alif. Di atas harfu alif. Di atas harfu alif. Li'anna berarti Maftuhah. oh baik. Maftuhah. Apa tadi? Coba diulang. Hamzah qat'i ala harfu alif li'anna maftuhah. Ra sakinah. Waw sakinah. Ro. Oh, ro sakinah apa sebelum qobla ya Ustaz? Apa ba'da ya? Ba'daha maftuhah berarti Qablaha. qoblaha. Sakinah qablaha maftuhah. Ro sakinah qoblaha maftuhah mufakhamah. Mufakhamah, boleh. Lanjut. Terus kemudian di sini ada Sin apa? Sin ya Ustaz? Atau langsung Kalau sin apa berarti? Sin apa? Sin. Nggak tahu Ustaz apa kalau sin belum pernah. Sin berarti ini martabah sofir. Martabah sofir keberapa? Belum dapat tuh. Dunia daroja. Tingkatan ketiga ya. Huruf sin, martabah sofirnya tingkatan ketiga dunia daroja. Kalau yang tengah-tengah wusta darajah, yang pertama itu al-ula darajah ya. Tingkatan pertama, kedua, ketiga. Huruf sofir ya. Oke, lanjut sekarang. Lam sakinah, lam apa? Lam sakinah. Lam apa? Ada yang tahu? Enggak. Lam? Saya belum masuk sampai sini Ustazah. Lam fi'il. Lam fi'il. Oke. Lanjut. Oh, lam fi'il maksudnya Ustazah. Sekarang na. Berarti kalau na berarti matobi'i harokatan tabit waslan wa waqfan. Waqfan. Kemudian martabah gunah. Martabah gunah kalau dua itu berarti nama apa? Ankos matakun ya Ustazah. Ankos matakun. Oke, perhatikan huruf alif di sebelah nun. Itu alifnya tebal apa tipis? Oh, dibaca tebal Ustazah. Kenapa? Dibaca tebal tingkatan yang pertama ya. Martabah itu ya apa namanya?
kalau tebal itu. Alifnya nggak boleh tebal gitu karena sebelumnya huruf tipis. Maka Oh, alif terbaca tipis. Alif terbaca tipis karena apa? Karena oh ya, dia farafifong ya Ustazah. Iya, sebelumnya adalah huruf sebelumnya huruf istifal. tipis. Iya, istifal. Oh ya, nama Ustazah. Alif. Jadi alif muraqqaq li'anna qablaha Li'anna harfu qablaha. istifal. Apa? Li'anna harfu Alif istifal. muraqqaq li'anna qablaha harfu istifal ya Ustazah. Oke. Sampai alaihim, coba alaihim. Sampai alaihim. Kalau alaihim berarti maksudnya harfulin ya Ustazah. Harfulin ya. Lanjutnya, him. Apa alaihim Mim mim sakinah. sakinah maaf, mim sakinah ba'daha izhar syafawi. Martabah guna. Wa martabah gunna berarti yang ketiga naqisah. Naqisah. Masya Allah. Barakallah fi. Jazakillah Barakallahu fi. Ustazah. Jazakillahu khairan Ustazah. Iya, khair jazak. Oke, lanjut berikutnya. Nah, Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Ya, sama-sama yuk kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tinggal huruf ain coba. A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba a'udzu. A'udzu billahi A'udzu A'udzu. Jernihkan. Itu Ustazah. Ya, jernihkan. A'udzu Lanjut. A'udzu Ya, a'udzu billahi. A'udzu billahi minasy Gimana Ustazah? Iya, lanjut. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim. Jangan sampai ada suara lain. Nirrojim, nirrojim, nirro langsung ya. Oke, Nirrajim. nanti tinggal dilatih aja itu. Kemudian huruf ain tadi udah semakin jernih ya. Pas awal-awal tadi suruh ulang karena kurang jernih. Ainnya masih naik ke hidung. Udah kesini-kesini udah lebih bagus. Dikonsistenkan Oh, aja nah, ya. Ustazah. Lanjut. Ya Allah, Ustazah. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Hati-hati huruf ro. Tidak ada gerakan bibir ya. Dilatih seperti itu. Oke, lanjut tinggal dilatih aja. Inna arsalna alaihim hasiba. Ulang yuk, diulang. Inna arsalnya itu nanya 4 ya, 4 harokat. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Illa dipanjangkan. Kurang panjang Ustazah, afwan. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Ala Luto. Luto. Illa. Ala Lut. Lunya Illa tipiskan. ala Lut. Sudah lebih bagus hanya Lut. pas di akhir-akhir itu menebal ya. Di ujungnya di lot yang menebal. Tetap dari awal sampai akhir lu tetap tipis. Putus-putus Baru Ustazah, apa to-nya nih ya. sinyal anak Iya, kayaknya iya. yang rada itu. Oh iya bener. Baik. Gimana Ustazah Afwan? Oke. Illa ala luto. Konsisten lu-nya jangan sampai berubah. Coba lagi, coba illa. Illa ala Lut. Oke. Lanjut. Najjaynahum
Bisahar. Bisahar. Langsung. Bisahar. Najainahum bisahar. Har. Najainahum bisahar. Iya. Lanjut. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Kadzalika. Kadzalika. Adhannya yang naik ya. Ni'matam min. Tamnya lebih lama. Nun, mim, tasdid. Hmm? Ni'matan min Ni'matam. indina Ni'matam. kadzalika najzi man Ini delay ya. Sepertinya delay. ni'matan min indina. Oke, Iya kadzalika. Ustazah. Kadzalika najzi man syakar. Mansya langsung. Kadzalika najzi man syakar. Man syakar. Najzi man syakar. Masih kelamaan tamtid di situ. Oh. Najzi man syakar. Oke. Walaqad anzarahum batshatana fatamarau bin nuzur. Lanjut. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fazuqu azabi wa nuzur. Walaqad. Qad dikuatkan qaf dengan dal sama kuat ya. Bedanya tebal dan tipis. Walaqad rawaduhu. Waduhu bukan wadu. Wadu. Digusi. Waduhu Allah. Dhaifihi bukan ang ya, ang dia. Jangan ada bunyi ang di nun ketemu dot. Aldo. Walaqad. Suaranya hilang. Walaqad rawaduhu an Rawadu. Rawaduhu. Walaqad. walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fazuqu azabi wa nuzur. Wanudhur. Fazuqu azabi wa nuzur. Lanjut. Walaqad sabbahahum bukratan azabum mustaqir. Perhatikan. Walaqad sabbahahum bukratan azabum mustaqir. Walaqad sabbahahum bukratan azabum mustaqir. Mim ketemu baknya. Oh, afwan Ustazah. Walaqad sabbahahum bukratan azabum mustaqir. Mustaqir. Mustaqir belum. Ini untuk menegaskan dia ada nabar ya. Jadi Mustaqir. bukan azabum mustaqir. Bukratan azabum mustaqir. Kurang ya Mustaqir. Ustazah nabarnya ya. Qir, enggak maqir. Qir. Mustaqir. Mustaqir. Kiri. Mustaqir. Mustaqir. Sekarang qaf mundur lagi. Mustaqir. Ada nabar ya, ra tasdid. Oke, ulangi yuk. Mustaqir. Walaqad. Kurang ya Ustazah. Kurang nabar ya.
walaqad sabbahahum bukratan azabum mustaqir. 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 Qir. Qir. Mustaqir. Qir. Mustaqir. Oke, vokal ya. Vokal kasrahnya. Kemudian diikuti dengan ro sukun. Itu perlu difokuskan lagi ya. Insya Allah. Kalau kofnya Barakallahu saja, fiik. waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Kalau kofnya gimana Ustazah? Udah pas belum Ustazah? Untuk apanya? Kof, yang kof mustaqir. Mustaqir. Hah? Huruf qafnya konsistenkan ya. Supaya jangan samakan dengan kaf. Lebih Nah, mundur lagi lidahnya. Untuk ro mustaqir. sukunnya ini. Ro sukunnya diawali dengan kasroh. Itu perlu perhatian. Tipisnya ya. Mustaqir. Nggak qir. Tapi qir. Mustaqir. Qir. Mustaqir. Qir. Mustaqir. Oke. Qir. Qir. Masya Allah. Nah, Ustazah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Tapi beberapa iya, Sekarang bisa di aja, insyaallah. ini. Lanjut ya. Ya, Hasiban illa ala Lut. ha matobi'i matobi'i harokatan waslan wa waqfan. Wasal waqfan alifnya. Siban Alifnya tebal atau tipis? Harfu alif. alif harfu alif murakokoh ya Lianna. maksudnya murakokoh liana harfu istilah Qablaha. Qablaha. Lianna qoblaha qablaha. Harfu istifal. liana qoblaha harfu istifal. Mm-mm. Si martabah sofir berarti dia yang kedua ya saja. Ad-dunya daraja. Dunya. Oh, dunia paling bawah ya. Dunia darajat. Mm-mm. Paling dunia berarti yang bawah ya saja. Kalau ulia atas ya. Dunia, Oh, ulia karena itu yang dia bertasydid. maksuroh ya saja. Karena dia kasroh. Berharokat. Kalau berharokat, dia Sof. urutannya ketiga. Mm-mm. Nah, Untuk bisa ini dah. sofirnya ya. Kalau urutan tafkhimnya gimana? Tafkhim, Tafkhimnya martabat berarti tafkhim, martabat tafkhim Mesir Al-Misri Asam dulu ya saja. asam, Al-Misri dulu apa Al-Asam dulu ahlu ya saja? syam, ahlu syam dulu. Ahlu syam ke berapa? Martabat tafkhim Ahlusam dia kelima Ustazah. Kelima tuh ngomongnya gimana? Kelima apa? Khomsah. Khomsah. Khams. Kelima Khams. Khamsa. khoms. Oke. Martabat Oke. tafkhim Ahlusam khoms. Khams. Terus ahli Misir, Ahlul Misri dia berarti Salasa. Salis. Ketiga ya Ustazah. Asalis. Salis. Oh, Salis. As-Salis. Asalis. Al-Khoms sama Al-Salis. Martabah Al-Usam sama Ahli Misir. Ban Oke. itu langsung ke itu ya saja. Fathah tain Apa itu? badaha Hamzah. Itu dulu ya. Apa dulu? Coba. Kalau waqaf apa? Hasibah. Oh iya, mat iwat dulu berarti Idza waqafna. iza waqafna mat iwat harokatan wa Lanjut. iza waslan iza waslan Langsung tanwin, langsung tanwin. tanwin badaha hamzah hukmuha izhar halki wa martaba izhar dia wa martaba izhar dunia wa martaba ikhfa naqisoh. Apa? Idhar martabahnya apa? Izhar martabanya naqisoh. Wa martaba guna naqisoh. Martabah idharnya? Martaba izharnya dunia. Benar nih dunia. Ulia ya Ustazah. Oh, paling bawah ulia. Wa martaba izhar ulia. Ya. Martabah idhar al-ulya. Martabah guna naqisah. Oke, lanjut. Ilah. Nah, ilah ini apa Ustazah? Ilah. Hamzah qat'i dulu, hamzah qata'. Oh, yang tadi hamzah qata'. Hamzah qata' gimana sih Ustazah? Tahta harfu alif.
Apa? Oh, tahta harfu alif Li'anna li'ana maftuhah maksurah. Maksurah. surah hamzah maksurah. Terus la mat wajib muttasil Ustazah. Mat tabi'i harokatan sabit. Mat tabi'i harokatan sabit sabit waqfan la waslan. Idza Jika waslan. waslan mat wajib muttasil Hmm? khomsa arba au khomsa harokatan. Iya. Ham harokah. Arba'ah au khamsah harokah. Harokah bukan harokatan. Afwan. Hamzah ini hamzah mat badal ya Ustazah. Apa ngomongnya? Hamzah badaha alif mat badal. Mat badal, boleh. Mat badal harokatan. Oh, mat badal harokatan. Mat badal harokatan. Iya, lanjut. La itu berarti nggak ada ya Ustazah jalanya ya. Enggak ada. Lanjut. Lut iza Mat tabi'i harokatan sabit. harokatan sabit waslan Waslan la waqfan. Idza waqfan. mat aridli sukun arba'a Harokatan. arba'a au khomsa Au sita harokah. iya 2 4 6 ya. Harokatan au arba au khomsa Au sita. harokah. Perhatikan kalau tebal gitu ya. Luto. Itu to-nya sukun ya, disukunkan. Berarti Oke. Disukunkan berapa? Perhatikan. Itu kalau sukun disukunkan berarti waqaf. Berapa wajah itu cara berhentinya? Berarti 4 Ustazah. Khomsah. Apa? 4 romnya raum 2 Ustazah. Iskan 3 rom 1. Rom 1 ya. Jadi apa? Naqif bi arba'a auju. Oh, nakif bi arba'a Auju. auju. Salasa iskan. Salasa iskan wahid rom. Iya, coba ulang. Apa tadi auju? Maksudnya berapa wajah gitu ya? Nakif bi Nakif bi auju arba'a auju salasa iskan wahid rom. Iya. Bisa diulang lagi? Diulang lagi masih bisa? Apa saja lupa. Nakif nakif li khomsah auju salas iskan wahid Salasa iskan wa wahid rum. rom. Jadi Nakif hafalinnya. khomsah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Masya Allah. Ini perlu apa ya? Perlu kelancaran aja sebetulnya. Udah paham sebetulnya ya. Cuma agak-agak ini aja. Kurang lancar aja. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yassarallah barakallahu. Jazakillahu khair. Iya, khairul jaza. Lanjut berikutnya. Ana Ustazah Citra Ustazah. Mohon bimbingannya. Insyaallah. Silakan Bu Citra, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, bagus. Tinggal huruf ain ya, jernihkan huruf ain. Coba sekali lagi. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. PR ya, huruf ain ini udah sekian. Semuanya masih di ain kurang jernih aja. Masih tercampur ke gunnah ya, sedikit ke gunnah. Tinggal dijernihkan. Terus dilatih aja. Lanjut. Nah, Ustazah.
Hmm? Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Inna arsalna alaihim hasiban illa kada apa kaidah mengalirnya ya diterapkan coba. Inna arsalna Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. illa ala Lut. Illa ala Lut. Lut, Lut. Lut. Ketebalan. Illa ala Lut. Ringan aja. Nah, Ustazah. Illa ala Lut. Oke, Lut. Nggak perlu dinabar. Lut. Biasa. Lanjut. Dari mana Ustazah? Langsung. Najaina. Langsung, ya? Nah, Ustazah. Najainahum bisahar. Bisahar. Nggak ada tasdid ya. Najainahum bisahar. Najainahum bisahar. Ni'matan min indina kadzalika najzi man man syakar. Diulang Ustazah. Coba perhatikan Ni'matan yes. di ikhfanya ya, ikhfa tipis. Semuanya ikhfa tipis. Min indina, bukan indina, jernihkan. Kemudian di man syakar juga dijernihkan, tipis semua. Nah, Ustazah. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Lanjut. Walaqad anzarahum batosyatana fatamarau bin nuzur. Bin nudur. Roknya di tawasud ya. Sempurnakan tawasudnya. Kemudian walaqad anzarahum tipis ikhfa ro dapat di tafkhim. Kemudian batosyatana fatamarau raw. Coba ulangi. Walaqad anzarahum Anzarahum. Coba perhatikan. Anzarahum. Nggak ada bunyi engnya. Hindari bunyi eng. Di ujung lidah. Walaqad anzarahum. Jernih. Walaqad Astagfirullah. Naik terus lidahnya Ustazah. Walaqad anzarahum batosyatana fatamarau fatamarau bin nuzur. Fatamarau bin nuzur. Fatamarau bin nuzur. Oke. Disempurnakan ya sifat tawasud ro. Kemudian di ikhfa ini anzarohum PR ini ya kata anzarohum. Oke, lanjut. Astagfirullah. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna ayunahum. Dhaifihi fatamasna ayunahum. Dari mana Ustaz? Dari walaqad ya? Oke, walaqad rawaduhu
walaqad rawaduhu an dhaifi fatamasna a'yunahum عن ضيفه فطمسنا أعينهم عن ضيفه an an dhaifi fatamasna ضيفه ada hi dhaifihi matabe Ustazah an dhaifihi fatamasna a'yunahum belum fadhuqu azabi wa nuzur. sekali lagi perhatikan panjang pendeknya kemudian do bukan do tapi do ضيفه Do ya tebalkan dhaifihi ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna ضيفه dhaif ضيفه dhaifihi afan Ustazah Hmm. walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum Oke, فذوقوا عذابي fadhuqu azabi wa nuzur. Mm-mm. Walaqad sobbahahum Mm-mm. walaqad sobbahahum bukratan azabum mustaqir. Perhatikan di bukrota rohnya tebal bukrotan azabum mustaqir Walaqad sobbahahum walaqad sobbahahum bukratan walaqad sobbahahum bukratan azabum mustaqir. iya. Iya, perhatikan ya di mana yang harus ditahan mana yang tidak. Perlu ini perlu akselerasinya ini perlu ya. Jangan sampai terpaku ya. Diperhatikan ini hukumnya. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fiq. Ala kulli hal bagus. Tinggal perhatikan di huruf dot ya. Ya, Ustazah. Al-Dhaifihi. Iya nih Ustazah, kurang Iya, tebal kurang tebal dotnya. ya. Iya. Insyaallah. Kemudian di huruf ro, Subhanallah. konsistenkan tafkhimnya ya, ro. Nah, Oke, Ustazah, Masya insyaallah. Allah. Baik, Insyaallah, lanjut Ustazah. di ni'matam min indina. Aduh, Masya Allah. Ni'mat. Apa tuh? Ainnya mengalir tawasud. Gimana tuh Ustazah Awasat, ngomong? oke. Nun, sekarang nunnya. Nun, martabah Nunnya huna. itu Mm-mm. Ustazah. Nun, martabah nun, mutaharrika, martabah huna. Eh, Terputus-putus ya. Ya, putus-putus Ustazah suaranya. Umcit itu kali Umcit di videonya di Aduh, office. Ustazah kok suara sedikit. Umi suara sinyalnya putus-putus. Nah, Matiin ya? Iya, iya, iya. ada nih. Udah jelas belum nih? Ya, sekarang Ustazah? silakan. Iya, Ustazah. bagus. Udah jelas. Oke, mulai nun. Nun mutaharrika. Diulang ya Ustazah. Nun muharat mutaharika. Martabah guna. Martabaguna angkos matakun. Iya, angkos matakun ini. Karena ini mulainya dari nun, maka tasdidnya diabaikan ya. Itu kalau wasol dari ayat sebelumnya ya. Oke, sekarang berarti nun Ya, berdiri sendiri. Oke, lanjut. Mim juga itu lanjut, mim. Ni'mah, ma-nya juga martabagunahnya angkos matakun. Iya, lanjut. Tanwin. Kemudian tanwin itu idgham afan. Ya, iya betul. Tanwin ba'da hamim. Tanwin ba'da hamim. Hukmuha. Jadinya hukmuha Idgham kamil.
idgham kamil, Mm-mm. idgham Bigunna. kamil bigunnah. Mm-mm. Eh, Wa mm-mm. martabaguna Martabaguna. akmatakun. Akmal ma Akmal takun. Iya, barakallahu fiik. Lanjut. Nun Min sakinah. nun sukun, nun sakinah, Mm-mm. apa tuh saya ngomongnya? Martabaguna, Ba'daha. Nun sakinah ba'daha izhar. ain. Nun 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 sakinah ba'daha ain, setelah ain, Hukmuha. hukmuha Hmm. izhar, hukmuha izhar halqi. Idhar halqi. Martaba idhar. Izhar halqi. Iya. Martaba izhar adalah kamilah. Martaba idhar. Izhar, naqisa Ustazah. Martaba idhar. Wusto. Izhar. Wusto tuh pertengahan ya Ustazah ya? Iya, wusto ya. Pertengahan. Huruf ain. Martaba guna. Oh, iya. Martabaguna baru tadi Ustazah ya. Izhar itu kamilah ya Ustazah. Idhar apa? Afwan. Izhar itu naqisah Ustazah. Naqisah. Ya, coba diulang. Nun sakinah. Nun sakinah ba'daha ain. Ya Ustazah. Iya, hukmuha. Sahih Ustazah. Iya, hukmuha. Hukmuha izhar Apa? halqi. Martaba. Izhar halqi martaba wusto. Martaba izhar wusto. Martaba izhar wusto. Terus? Apa Apa martaba lagi gunanya? tadi Ustazah? Oh, martaba Martaba guna. guna angkos matakun. Iya. Jadi rinci ya. Masya Allah. Lanjut. Terus di sini ada ikfa ya Ustazah. Apa? Coba. Nun sakinah. Nun sakinah ba'daha. Salah Ustazah. Iya betul. Ba'daha apa? Mana Ustazah? Ba'daha kasroh ya Ustazah. Ba'dah. Hurufnya aja. Ba'daha. Oh, ba'daha dal. Apa? Dal. Hukmuha. Nun sakinah ba'daha dal. Hukmuha fa hakiki ausot. Fa hakiki murokoko apa mufakhamah? Tipis Ustazah. Tipis. Murokoko ya. Murokoko. Jadi. Nun sakinah ba'daha dal hukmuha. Ikhfa hakiki murokoko. Langsung ya. Ikhfa hakiki Nun murokoko. Martaba sakinah. ikhfa. Wa martaba ikhfa adalah kamilah. Martaba ikhfanya. Martaba ikhfa apa? Martaba ikhfanya wusto. Wusto Dal, Ustazah. dal. 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 Akrob. Pertama apa tuh ya Ustazah ya? Wusto, Yang pertama ula. apa? Al-ula. Ula Ustazah. Al-ula. Karena Al-ula. dal itu dekat ya. Dekat ke nunnya. Dekat. Iya Ustazah. Perhatikan di huruf nun ketemu Uh-uh. ain itu sebenarnya ada ilaqoh ya. Ilaqoh itu artinya pertemuan dua huruf. Ilaqoh harfani. Harfani apa? Ilaqoh harfani mutajanisan atau mutaqaribain atau mutabaidan. Dengan ain. Apa tuh ya? Mutabaidan. Mutabaidan. Oh iya. Mutabaidan shaghir karena huruf pertamanya adalah sukun. Jadi di situ ada ilaqah ya, ilaqah dua huruf, pertemuan dua huruf yaitu mutabaidan shaghir. Ilaqah pertemuan dua huruf yang saling berjauhan, makanya dibaca izhar ya. Kemudian indi. Ya Ustaz. Kalau indi nun sukun bertemu dengan dal itu tadi ikhfa ya. Iya, ikhfa itu ada ilaqah juga, pertemuan dal sukun. Ada ilaqah. Tapi dia mutaqaribain shaghir, sama mutaqariban shaghir tadi mutabaidan shaghir. Karena apa? Huruf pertamanya bersukun, gitu ya.
Oke, Masya Allah, Masya Allah. tabarakallah. Kemudian Indina. Nah, Indina, matobi'i, martabagunah. Kok martabagunah? Matobi'i, martabah, harokatan ya Ustazah. matobi harokatan sabit. Matobi'i, harokatan. Sabit. Ya, Ustazah. Sabit itu apa sih Ustazah, lupa. Sabit artinya tetap. Dua harokat Iya, Ding. tetap. Matobi Coba Ustazah. harokatan sabit. Wakfan wa waslan. Matabi'i, harokatan, sabit, waslan, wal waqfan. Ya, Iya, Ustazah. wakfan. Jadi tetap saat wasol ataupun wakof dia tetap Walaupun dua harokat. waqaf. Iya. Iya, Nun Masya Allah. mutaharrikah martabah gunnah apa? Nun martabaguna itu angkos matakun. Iya, angkos matakun ya. Jadi ini semua huruf itu ada pertemuan dua huruf seperti ini dal dengan nun berharokat. Ini juga dal dengan nun dina itu juga ilaqah. Ilaqah sama ya. Jadi huruf yang mutaqarribain tapi mutaqarriban apa kalau ada berharokat? Dua-duanya berharokat. Mutaqariban, harokatan. Mutaqaribain apa? Kabir ya. Mutaqariban kabir. Beda kayak tadi nun sukun bertemu dengan dal itu mutaqaribain shaghir. Beda dengan dal dengan nun Bedanya di ya. mana Ustazah? Bedanya Sogir kan? di harokatnya. Oh, iya. Tempat harokatnya mana yang dulu ya sukun atau sama-sama berharokat. Kalau berharokat namanya kabir. Kalau yang besar. pertama sukun namanya shaghir. Kalau yang keduanya sukun, yang pertama harokat, kedua sukun, maka dia dikatakan mutlak. Ada 3 jenis ya. Masya Ilaqah ada 3 Allah, jenis. Ustazah. Jadi Profesor shaghir, nih Ustazah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. ini udah dapat ini di pelajaran awal-awal. Luar Kita biasa. hanya mau murajaah aja supaya dirinci lebih ingat lagi ya. Iya, Ada Ustazah. pertemuan Jadi huruf. di sini ada 3 hukum ya Ustazah ya, cara bacanya. Iya. Apa hukumnya, Ding? Jadi ilaqah pertemuan dua huruf itu ada mutamasilain sama-sama sama sifat sama makhraj ya. Kemudian ilaqah mutaqarribain. Mutaqarribain iya sama saling berdekatan makhraj sama sifatnya berdekatan aja. No dengan dal gitu ya. Kemudian mutabaidan yang huruf saling berjauhan. Kemudian yang terakhir apa? Mutaqariban, mutabaidan, mutamasilain. Ada lagi? Mutajanisain. Satu jenis ya. Yang saling sama-sama makhraj tetapi sama sifat dan makhrajna. beda sifat ya. Beda sifat, afwan. Oke, Masya Allah. Jadi apa nih lagi? Afwan ya Ustazah ya, pelan-pelan ya Ustazah ya. Ya, nggak apa-apa. Masya Allah. Masya Allah. Semoga tetap melekat supaya melekat terus di ini ya di benak kita. Oh, ini ada pertemuan dua huruf nih. Oh, ini ada hukum apa ini? Oh, ini harus dinaber nih. Ini ada iltiqa sakinain gitu kan. Ini ada martabah ikhfa, martabah shaghir, martabah shafir, martabah tafkhim ya. Semuanya ada. Masya Allah. Ini baru dasar-dasarnya. Belum ini masalah Ya Allah, Ustazah. belum masalah berhenti di H ini. Tahu Ustazah belajarnya. H-nya banyak sekali. Ada beberapa poin H. Ada H sakta, H asli, H mubdala ya. H, aduh ya Allah, banyak sekali. Ya Allah Ustazah, Ada Masya Allah, tabarakallah. Ahlul La jannah, Masya haula wala quwata illa Allah. billah. Tiap-tiap huruf ini, Masya Allah. Iya. Pelan-pelan nggak apa-apa ya. Jazakallah khairan Ustazah ya. Iya, Apa nih Ustazah, khairan pelan-pelan jazaa. ya Ustazah. Insyaallah. Yassarallahu barakum, insyaallah. Oke, lanjut berikutnya. Syukran, jazakallah khairan Ustazah. Amin, amin. Iya, insyaallah. Berikutnya ada? Ummu. Untuk Anda udah. Ummu Ana sekarang. Ummu Ana. Silakan. Ya, Ustazah. Silakan.
Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, sama-sama kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, apa bainahnya? Au, tipis. Au a'u A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ain lebih bagus. Kemudian huruf to dengan cara dibuka rahang ya. Bibir atas dan bawah dijauhkan. Asyaitonir rajim. Caranya sempitkan tenggorokannya. Asyaitoni. Gitu Ustazah. Ya, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Bagus. Arsalna. Roknya ya. Ro dan lam sama-sama sukun. Tawasudnya disempurnakan. Lam diluaskan. Arsalna. Gasal. Sal. Arsalna. Alaihim. Bukan alaihim. Alaihim. Him. Alaihim. Iya, alaihim. Inna arsalna alaihim Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Oke, lalu tipis saja. Lanjut. Najainahum bisahar. Bisa har. Lanjut. Ni'matan min indina. Min Kaza- indina, coba lebih mengalir lagi. Ni'matam min indina. Ni'matan min indina. Oke, min indina. Dua ya. Lanjut. Kadzalika najzim awan. Kadzalika najzi man syakar. Man syakar, lebih dekat lagi ke huruf shin, makhraj shin. Man Man syakar. syakar. Kadzalika najzi man syakar. Masih man jauh. Man syakar. Dekatkan lagi. Man syakar. Gitu Ini saja. modelnya seperti ini ya. Kadzalika najzi man syakar. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Bato, tebalkan. Bato syatana. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Batosha, nggak perlu memajukan pikir ya. Memajukan pikir tidak perlu. Oke, walaqad huruf qaf, lebih keras lagi. Lidahnya kurang ke belakang ya. Walaqad andarohum ro tebal. Andarohum batoshatana fatamarau bin nuzur. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Hati-hati, ro-nya antum kurang konsisten aja. Di Yes. walaqad huruf qafnya enggak sampai walaqad, enggak. Walaqad qad, coba. قد ولقد Enggak qad, enggak. Walaqad qaqa qad, lembut aja. قد ولقد Masih qaqa. Ada suara lain. Walaqad. ولقد Oke, walaqad. ولا ولقد
ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Toknya masih terdengar ta, hati-hati. Oh ya. Batosyatana, Bako. batosyatana. بطشتنا Mm-mm. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Anzarohum. أنذرهم Rohum. رهم Anzarohum. أنذرهم Dorong lagi ke depan. Anzarohum. أنذ Batosyatana. أنذرهم بطشتنا Oke, Fatama. فتماروا بالنذر. Nudur. Jelas takrirnya. فتماروا بالنذر. Oke. ولقد Wala راودوا. qada. Wala qada. Qada. Oh Qada. ya, Lebih kelas lagi. قد ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا. Aduh nggak cukup. Oke, Fatu Masna فطمس. boleh. Sampai Fatu Masna nggak apa-apa. Yang penting tajwidnya ya. Iya, Wala qada rawaduhu an dhaifihi fatamasna. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا. Qadnya kurang kuat ya. قفنا Dhaifihi. عن ضيفه Mm-mm. ولقد روادو ronya panjang. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا. Irfanya tebal. ya. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا. Di sini wala qadara seperti agak ini ya, kurang mubasyarah. Wala qadara waduhu an dhaifihi fatamasna. Coba lebih mengalir. Istirahat. Hmm. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا. Untuk huruf dhad ya, PR dikuatkan lagi huruf dhad. Dot, Nah, yes, lanjut. أعين فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Bukan fadhuqu, enggak. Fadhuqu, فذوق lembut aja. Tadi mana? فطمسنا. Fatomasna a'yunuhum nggak sampai a'yunuhum nggak. Cukup di area tengah aja, nggak sampai ke dalam. Fatomasna a'yunuhum fadhuqu azabi wa nudhur. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. مستقر. Iya, nggak pakai naber ya, ro tasdid. Oh, baik. Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. Oke, mustaqir, huruf qaf ya. Ya, PR huruf qaf, huruf dot ya, dikuatkan supaya tidak bocor huruf huruf dot, huruf qaf juga ya. Demikian to pun jangan sampai bocor. Huruf-huruf yang sangat keras di sini. Oke, Masya Allah.
Ala kulli hal bagus. Tinggal terus diintensifkan lagi sifatul hurufnya. Baik, Ustazah. Baik, di ayat berapa berarti? Hmm, Hmm, kadzalika, kadzalika. Kadzalika. Mm-mm. Kadzalika dzal matobi'i harokatan sabit wakfan wa waslan. Mm-mm. Kemudian najzi marotibul hunahnya adalah angkos matakun. Coba perhatikan. Kadzalika. Za dengan lam. Itu ilaqah apa? Eh Ilaqoh eh terharokat semua berarti mutaqarribain Ustazah. Hah? Apa itu? Mutajanisan atau mutaqaribain? Pada zal dan lam ya Ustazah. Sama-sama huruf ini ya, huruf lidah. Berarti Mutaqarribain. mutajanisain. Oh, Hmm? mutajanisain. Mutajanisain satu jenis tapi beda beda sifatnya sama ya. Mutajanisain. Mutajanisan apa? Kabir Kabir ya, karena berharokat. terharokat. Ya. Itu dia ya ciri-cirinya. Tinggal dihafalin huruf yang dekat mana, huruf yang jauh mana, huruf yang sama mana ya. Oke, lanjut. Kadzalik Najzi kalau berhenti gimana? kadzalik idza waqafna eh Berapa maka wajah? dua Ustazah isnain Apa aja? eh dua apa namanya? Nakif bi kadzalik. Nakis bikadzalik eh wa wahid iskan Hmm? warom Hmm? wahid. Enggak. Ini cukup iskan saja, faqad Oh, ya. iskan aja. Jadi wahid aujuh faqad iskan faqad atau faqad iskan boleh ya. Iskan faqad. Ini dengan cara satu sukun saja. Kadzalik. Kadzalik. Enggak boleh rom. Kenapa? Oh, Lianna harakatuha fathah. Harakat fathah dhaifah. Harakat dhaifah tamna ismam wa rom. Tamna ismam wa rom. Ya, tanpa menerima ismam dan rom. Harakat fathah itu lemah. Jadi dia tidak bisa menerima rom dan ismam. Ya, makanya hanya satu saja. Kadzalik. Udah, kadzalik. Satu iskan faqad ya. Oke, Masya Allah. Lanjut berikutnya. fakot artinya apa Ustazah? Satu. Faqad hanya satu. Oh, hanya. Mm-mm. Iskan fakot wahid gitu ya Ustazah. Iya. Eh, jadi cara membacanya nakif bi wahid aujuh iskan faqad. Apa coba ulangi? Nakis fi wahid auju iskan fakot. Iya, iskan faqad. Satu sukun saja. Berhentinya ya. Lanjut. Kemudian najzi nun marotibul hunahnya angkos matakun. Mm-mm. Kemudian jimnya kolkola sugro. Mm-mm. Kemudian najzi matobi'i harokatan. Tabit wakfan wa waslan. Iya. Coba perhatikan huruf jim. Itu kenapa dikatakan qalqalah sughra? Lianna 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 di tengah-tengah gitu gimana Ustazah? iya. Wasatul kalimah. Apa? Oh, wasatul kalimah. Iya. Di tengah-tengah kata. Mm-mm. Jadi jim qalqalah sughra lianna apa? Wasatul Wasatul kalimah. kalimah. Itu dia ya. Oke, lanjut. Mim sekarang. Mim mutaharikah. Mm-mm. Maka martibul hunahnya adalah angkos matakun. Iya. Lanjut. Kemudian nun sakinah martibul hunahnya nakisoh. Nun ketemu apa dulu? Oh, nun yang itu dulu ya. Nun sukun ba'daha harfun sin
maratib hukmuha ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki akhwan. Nun sakinah ba'daha harfun sin hukmuha ikhfa hakiki. Wa martibun Ifa badul. ikhfa hakiki Ustazah. Ifa hakiki, murakkak atau mufakhar? Murokokoh. Murakkak. Karena Martaba istighfar. ifa, Martaba ifahnya adalah ausat. atau wusta ya. Usto Martaba ya. ifa, wusta. Usto. Martaba huna, Martaba hunahnya adalah kamilah. kamilah. Lanjut. Kemudian Syakar. syakar. Ro sukun ya Ustazah. Ro sakinah. Arid atau Rosakina arid. Ro sakinah arid ba'daha maftuhah mufakhomah. Mufakhama atau tafkhim ya. Syakar. Perhatikan berapa wujuh berhenti di situ. Oh. Nakif kam aujuh, biasanya ada pertanyaan gitu ya. Nakif kam aujuh. Nakis kam Isnan Ustazah. Sama. Kayak tadi kadarik, coba ulangi. Yang kadalik ya. Sama kayak kadarik. Coba berapa? Nakif bi. Ini mana ya? Nakif bi wahid aujuh. Nakis bi wahid auju nakis fi wahid auju iskan fakot. Iskan faqad. Iya, hanya satu. Satu iskan saja ya. Itu dia. Barakallahu fi jazakillahu khairan. Insyaallah. Perhatikan untuk huruf no dan shin. Man syakar. Itu pertemuan dua ilakoh apa? Dua huruf apa? Man syakar. Nun dan shin. Nun dan shin. Nun sama-sama lidah ya Ustazah. Mutajinis mutaqaribain. Mutaqaribain apa? Sohir. Mutaqariban shaghir. Jadi apa nun washin ya. Baina nun washin ada ilaqah Mutaqaribain. Halaq apa ilaqah harfani. Pertemuan dua huruf. Harfani apa? Ilaqah harfani mutaqaribain. Mutaqaribain shaghir. Di situ ada pertemuan dua huruf yang saling berdekatan, yaitu shaghir. Karena alasannya apa? Karena huruf pertamanya berharokat sukun. Bersukun, bukan berharokat ya. Huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Masyaallah, barakallahu fi, jazakillahu khairan. Baik, masih ada yang mau baca? Mana Ustazah? Silakan Baik Ustazah, mohon bimbingan Ustazah. A'udzu billah. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari awal sampai ini. Untuk huruf ain dijernihkan semuanya ya. Jernih dalam arti tidak ada gunnah. Bukan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jernih tanpa gunnah. Coba lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan syaitonir rajim, bukan. Asyaitonir ra. Dibuka rahangnya. Asyaitonir Nirrajim. Asyaitonir rajim. Diulang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najainahum bisahar. Coba untuk hamzah sukunnya dijelaskan inna. Inna bukan enggak tapi inna arsalna dijelaskan. Kemudian hasiba sofirnya dijelaskan. Ya ada sofir. Hasiban illa ala Lut. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Bukan hasiban, bukan hafsi. Bukan si, enggak. Hasi, ada s-nya. Hasiba, coba hasiba. Hasiba. Ada sofirnya ya. Dinampakkan sofirnya. Coba alaihim hasiban illa ala Lut. Alaihim hasiban illa ala Lut. PR ya, sofir. Lanjut. Najainahum bisahar. Bisahar. Sofir dijelaskan lanjut. Ni'matan min indina. Min indina, bukan min indina. Masih seperti hamzah, hati-hati huruf ain. Ni'matan min indina. Nggak perlu ditahan. Mengalir aja. Ni'matam min indina. Ni'matan min indina. Ya, kalau langsung ini perlu perhatian di huruf ain. Perlu dipaksa ditekan katup tenggorokan, makhraj ain ya. Kemudian alirkan sifat bainiyahnya ya. Ini perlu ditekan makhraj, kemudian dialirkan. PR ya, min indina. Lanjut kadzalika. Kadzalika najzi man syakar. Man syakar, dorong lagi. Man syakar ke depan. Man syakar. Masih man ke depan lagi, masih di dalam. Man syakar. Kadzalika najzi man syakar. Kadzalika najzi man syakar. Masih man sya. Jadi kurang dorong aja ya di ikhfa-nya. Tipis. Oke, lanjut. Walaqad anzarahum Anzarahum. Bukan zarro, enggak zaro. Langsung darohum. Coba. Zarahum. Bukan zarro, enggak. Darohum. Langsung ya. Walaqad anzarahum batashatana. Walaqad anzarahum batasatana fatamarau bin nuzur. Batashatana fatamaru bin nuzur. Oke, batashatana.
بطشتنا فتماروا بالنذر فتماروا ف- فتماروا بالنذر Ustazah, mana? Oh, perhatikan di fatamarau, nggak perlu ditahan. Fatamarau bin nuzur. Raw, harfulin aja. Fatama fa- Fatamarau bin-nuzur Oke, lanjut. walaqad rawad Walaqad, bukan walaqad, enggak. Walaqad rawaduhu. walaqad walaqad ra walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum Enggak pakai enggak sampai ya. A'yunahum dengan aja. Di al-dhaifi, coba dari situ. Al-dhaifihi fatamasna a'yunahum. Al-dhaifihi. عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر Fa, bukan fa. Fa-nya ditipiskan. Fatomasna a'yunuhum fadhuqu azabi. Huruf ainnya nggak sampai a, tapi azabi ringan aja. Fatomasna dari situ. ف ف فط فطمسنا Fa, enggak fa. ف Fatomasna. ف فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر Mm-mm. ولقد ولقد صب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر Hmm? Bukro, rohnya kurang tebal ya. Bukrotan azabum mustaqir. بكرة عذاب مستقر Mustaqir. مستقر Ada naber ya di situ. Bukrotan azabum mustaqir. بكرة عذاب مستقر Mustaqir. Enggak kurang. Mustaqir. Bisa? مستقر Ada naber. Karena diakhiri dengan ro tasdid ya. Di naber. Ala kulli hal, khair. Tinggal diperhatikan huruf ro konsisten. Huruf ain hati-hati. Ringan aja. Kemudian nggak sampai ke dalam banget ya. Ayu nggak. Ayunihim tengah. أعينهم Hmm. أعينهم Ayunahum ya. Ayunahum. Kemudian azabi. Azabi wa nuzur. Kemudian indi. Indina. Itu perlu juga tawasud ya. Huruf ain. Kemudian huruf ro konsisten. Tafkhim. Kemudian huruf dot. Huruf sod ya. Huruf sod harus dikasih sofir. Ada ada sofirnya. ada atasnya gitu Ustaz. Iya. Oh Isnya. ini Seperti sin sama. صبحهم So. Nah, itu nih sama makhrajnya beda sifat aja. Di sa tipis, so tebal. Itu dia ya. Barakallahu fiik. Tetap istiqamah ya. Amin amin. Jazakallahu khairan. Silakan Om dibuka walaqad. ولقد Mm-mm. ada apa sih namanya dal dal Huruf qaf dulu. Qaf coba. oh ya, Qaf qaf martabat tafkhim. qaf martabat tafhimnya
Berapa itu ya? Ahlus Syam dulu, Ahlus Syam. Oh, martabat taklimnya Lusam yang salib kalau nggak salah. Ya, Salis. Salib. Mm-mm. Kemudian Kof ya tadi Kof Ahlu Mesir, Ahlu Mesir. ahli Mesir Wahid apa ya? Al-Ula. Iya, nomor 1 ya, Al-Ula. 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 Kemudian Dal Sakinah Mm-mm. Muha Qalqalah Sugro. Surah Jadi idza wasalna, idza waqafna. idza waqafna Qalqalah waqaf Sugro Ustazah. Kalau Kubro waqaf. Iya, jika waqaf qalqalah kubro Kubro. ya. Oke, lanjut. Kemudian Hamzah qat'i. Hamzah Qat'i Hamzah Qat'i apa Qat'i Qata' Qat'i boleh, qat'i boleh. Qata' boleh. Hamzah qata' Hamzah Qat'i ala al-alif alal alif li'anna di anna maksurah. maftuhah. Hamzah qata' ala al-alif li'anna maftuhah. Hamzah qata' di atas huruf alif karena apa? Karena dia berharokat fathah. Itu aja ya. Lanjut. Nun sakinah. Nun sakinah ba'da hadzal muha ifa haqiqi. Ya Ustaz. Nun sakinah ba'da hadzal muha ifa haqiqi Ustaz. Ifa haqiqi awsat ya Ustaz. Ifa hakiki muraqqaqah atau mufakhamah? Muraqqaqah Ustaz. Muraqqaqah ya. Jadi ifa Muraqqaqah. hakiki muraqqaqah, martabah ifa. Oh iya, ifa haqiqi muraqqaqah wa martaba ifa awsat. Wusto. Iya, awsat atau wusta. Sebutkan wustonya ya. Ausat atau Awsat wusto. atau wusta. Kemudian ro mufahomah ya Ustaz. Martabah gunahnya Oh iya, martabah gunnahnya kamilah. kamilah. Ifa kamilah. Oke, lanjut Ro. Ro mufahomah ya Ustaz. Li'anna maftuha. Ro mufahomah. Harakatuha maftuhah. Li'anna harakatuha maftuha. Kemudian Mim mim sakinah. sakinah ba'daha muha ifa bukan ifa kalau ada mim itu ada kalau mau Ifa syafawi. ifa syafawi ya Allah ifa Mm-mm. syafawi Mm. ifa syafawi wa martabah ifa kamilah Martabah gunahnya. Martabah gunah ya. gunnah martabah gunnah naqisah Ifa. Ifa apa? ifa Kamilah. kamilah Kamilah ya. Jangan lupa kamilah. Lanjut. kemudian na ya Ustazah na Hum batosha. hum baqasha kana Bato. baqo To sakinah. sakinah Fi wasatul kalimah. Qalqalah. kalimat qalqalah sugro Sughra mufakhamah. Ya, langsung. Qalqalah sughra mufakhamah. Tebal qalqalahnya. Apa tadi? Coba diulang. To sakinah. sakinah fi wasatul qalqalah Fi wasatul kalimah. fi wasatul kalimah
Mm-mm. Qalqalah, Sugro, Fakhoma. Mufakhama. Kemudian Oke. Kemudian batasyatana tanana. Katana na Maktobi Ihabatan, Mm-mm. Waslan, La Waqfan, Mm-mm. Iza Waqfan, Mat'arif Lisukun. Yusuf. Mm-mm. Kemudian Alif, Alif Martabauna. Martabagun wa Martabagunna, Angkos Matakun. Angkas matakun. Masya Allah. Barakallahu fi. Jazakillahu khairan. Wa jazakillahu khairan katsiran. Ustazah. Afwan ini Ana ada perlu nih. Kayaknya kita perlu sampai sini nih. Jadi 2 orang belum bisa membaca ini. Afwan. Afwan Jidan ya. Satu kayaknya Ustazah. Oh ya, mau Ya. perintah. Mau Mekenta kan? Heeh. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kita perlu berhenti di sini. Saya ada perlu. Jadi dengan terpaksa kita berhenti. Nah, Mohon maaf ya sebelumnya. Baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin. Mohon Ya. maaf lahir dan batin dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kurang saya. Terutama ini tadi 2 orang tidak bisa membaca afwan. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jazakallah khairan katsiran Ya, Ustazah. amanillah, Ustazah. Oh ya Jazakallah khairan Ustazati. katsiran. Syukran semuanya. Syukran.